बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे जो सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, कॉलम निगार हैं बिलाल गौरी। उनको FIA की जानिब से 2 नोटिस जारी किए गए थे जिनको उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई थी उसका तहरीरी हुक्मनामा 3 सफ़हात पर मुश्तमिल वो जारी किया गया है। चीफ़ जस्टिस अतहर की जानिब से ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। इस तहरीरी हुक्मनामा के जो मदरजात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सिर्फ एक चीज़ बता दूँ कि FIA साइबर क्राइम की जो है उसकी जानिब से जितने भी नोटिस इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होती हैं और वहाँ पे सस्पेंड हो जाती हैं और उसके बाद वो मामला आगे चलता जाता है और FIA की जानिब से जो हुकाम जो वकला पेश होते हैं उनकी जानिब से कोई तसल्ली बख्श जवाब भी नहीं दिया जाता। और ये मेरा ख्याल में कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अब जिद्दत है, डिजिटलाइज दौर है, यहाँ पे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हवाले से FIA को बर वक्त एक्शन लेना होता है, लेकिन या तरीके से एक्शन लेना होता है। उस हवाले से काफ़ी सवालात उठ रहे हैं और इन सवालात के कुछ जवाबात इन पटिशन में हमें नज़र आएंगे। तहरीरी हुक्मनामा में अदालत ये लिखती है कि FIA की जानिब से बिलाल गौरी को 2 नोटिस जो है वो जारी किए गए। उनकी जानिब से वकील उस्मान वड़ाइच और ईमान ज़ैनब जो मिज़ारी हैं वो एडवोकेट्स वो पेश हुए। अदालत को ये बताया गया कि जो 3 नवंबर 2020 का फ़ैसला था अदालत का राना मोहम्मद अरशद केस में, उसमें जो गाइडलाइंस अदालत की जानिब से दी गई थी उनकी मुसलसल खिलाफ वर्जी जो है वो FIA कर रही है। अदालत ये भी बताया गया कि जो प्रिंसिपल्स जो है उसमें वज़ा किए गए थे उनको भी FIA साइबर क्राइम की जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो नोटिस जारी किए जाते हैं सहाफ़ियों को। इसके अलावा आगे जाकर दरख्वास्त गुजार जो वकला हैं उनकी जानिब से ये भी कहा गया, जिसको रिप्रोड्यूस किया अदालत ने इस अपने ऑर्डर में, ये कहा है कि FIA साइबर क्राइम ने ड्रैकोनियन तरीके से, एक ज़ालमाना तरीके से इन साइबर क्राइम्स के जो कवानीन हैं इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 अदालत आगे देखती है कि अगरचे इस अदालत ने मुस्तकिल ये कहा है कि इंतहाई एहतियात से FIA इन कवानीन का जो है वो इस्तेमाल करे ताकि आइन में दिए गए जो बुनियादी हुकूक हैं वो कहीं जो है वो उन पर कदगन ना हो और उनको मद्देनज़र रख कर इनको जो है इनको इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ में चीफ जस्टिस लिखते हैं कि जो गाइडलाइंस दी गई थी आर्टिकल 14, 19 और 19A में जो गारंटीज़ हैं आइन में दी गई जो गारंटीज़ हैं उनको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ये कहा गया अदालत के सामने ये केस रखा गया है कि जानबूझकर उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और इनका जो इक़दामात हैं FIA के इस तनाजुर में वो आइन में दी गई हुकूक से मुतसादिम है। अगले पैराग्राफ में अदालत लिखती है कि चीफ जस्टिस लिखते हैं कि अदालत बार बार ये निशानदही कर रही है कि 2016 के एक्ट के तहत इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को जो है वो रोका जाए, क्योंकि इससे बुनियादी हुकूक जो है वो आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक मुतासर होते हैं और इस किस्म की जो शिकायत जो कंप्लेंट्स अदालत जो मौसूल होती हैं FIA साइबर क्राइम को, उसमें एक्शन लेते हुए इस एहतियात को मद्देनज़र रखा जाए। उसके बाद जो पैराग्राफ है उसमें चीफ जस्टिस लिखते हैं कि बादियों नज़र में जो नोटिस जो सहाफ़ी हैं बिलाल गौरी उनको जो FIA साइबर क्राइम की जानिब से जो जारी किए गए वो मैकेनिकल तरीके से जारी किए गए और उसमें ज़रूरी मालूमात ज़ाहिर किए बग़ैर, मतलब कि कंप्लेंट बुनियादी तौर पर है क्या, किस वजह से FIA उसको बुला रहा है, ये चीज़ें जो है वो उसमें ज़िक्र नहीं की गई। तो अदालत ने बादियों नज़र में इस नोटिस को जो 2020 नवंबर 3 नवंबर 2020 का फ़ैसला था जो गाइडलाइंस दी गई थी उससे भी मुतसादम अदालत ने करार दिया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस लिखते हैं कि 2 पिटीशंस इससे कबल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। एक असद तूर की है, FIA का नोटिस था, उसको उन्होंने चैलेंज किया था और उसमें भी उसके हवाले से FIA ने उनको तलब किया था। दूसरा नोटिस भी FIA का था लेकिन उसमें जो डायरेक्टली वो नहीं था बल्कि असद तूर ने वो नोटिस चैलेंज किया था। जो शिफा यूसुफ जई हैं जो मॉर्निंग शो करती हैं हम न्यूज़ पर, उन्होंने ये बुनियादी तौर पर ये कंप्लेंट की थी FIA ने उसके बाद असद तूर को नोटिस जारी किया था जिसको उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। तो अदालत ने यह कहा है कि 3 पिटीशंस, एक बिलाल गौरी की जो FIA के ख़िलाफ़ है पिटीशन, दूसरी असद तूर की FIA के ख़िलाफ़
اور تیسری اسد طور کی جو FIA اور جو اس میں رسپونڈنٹس جو ہیں وہ شفا یوسف زئی بھی ہیں، ان کے خلاف جو تینوں پٹیشنز ہیں ان تینوں پٹیشنز کو اکٹھے 30 جون کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں چیف جسٹس یہ لکھتے ہیں کہ 30 جون کو عدالت نے جو ڈائریکٹر ہیں سائبر کرائم ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے پیش ہوں، اور 2 قسم کے سوالات ان کے سامنے رکھے گئے ہیں کہ ڈائریکٹر سائبر کرائم 30 جون کو یہ سوالات کے جوابات دیں گے کہ 3 نومبر 2020 کو رانا ارشد کیس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اس قسم کے نوٹسز اور جو اختیارات استعمال سے متعلق جو پرنسپل وضع کیے تھے، جو گائیڈ لائنز بنائی گئی تھیں، ان کو جو ہے وہ فالو کیوں نہیں کیا جا رہا۔ اس حوالے سے عدالت نے کہا ہے کہ ایک تو انہوں نے جواب دینا ہے، دوسرا عدالت نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جو سائبر کرائم کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے مطمئن کرنا ہے عدالت کو کہ جو آرٹیکل 19A میں دی کی گارنٹیز ہیں ان کو کہیں پہ نظر انداز تو نہیں کیا جا رہا، جو آئین میں آرٹیکل بنیادی حقوق ہیں ان میں نظر انداز تو نہیں کیا جا رہا، جو اختیارات جب سائبر کرائم یا FIA استعمال کرتی ہے۔ تو اس تناظر میں عدالت نے کہا ہے کہ ان 2 سوالات کے جوابات ڈائریکٹر سائبر کرائم عدالت کے سامنے خود جو ہے وہ پیش ہو کر اس حوالے سے بتائیں گے۔ نیکسٹ پیراگراف میں عدالت نے ٹائم بھی دے دیا ہے کہ 10:30 بجے اس کیس کو 30 جون کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے رجسٹرار آفس کو، جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے اس میں، کہ رجسٹرار آفس اس جو آرڈر ہے اس کی کاپی ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹر سائبر کرائم کو بھیجے تاکہ ان کو جب آئیں تو ان کے پاس پورا ریکارڈ اور وہ ریپلائز یا ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ دینے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پیراگراف میں عدالت نے یہ لکھا ہے کہ جو 2 نوٹسز جاری کیے گئے تھے جو صحافی ہیں بلال غوری، ان کو وہ دونوں نوٹسز آئندہ سماعت تک معطل کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ سماعت مطلب 30 جون تک عدالت نے یہ لکھا ہے کہ 30 جون تک ان دونوں نوٹسز کو معطل کیا گیا ہے، اور 30 جون کو جب سماعت ہوگی تو اس کے بعد فردر جو ہے وہ آرڈر جاری ہوگا۔ 2 پٹیشنز جو اسد طور ہیں ان کی 2 پٹیشنز اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پینڈنگ ہیں، ان میں بھی ایک میں جو عدالت نے سسپینڈ کر دیا تھا نوٹس وہ سسپینڈ ہے، 30 جون تک سسپینڈ ہے، اور دوسری جو تھی اس میں بھی عدالت نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سسپینڈ کیا ہے لیکن FIA کو روکا نہیں کہ FIA کسی قسم کی کارروائی نہیں کر سکتی۔ FIA جو اس حوالے سے تحقیقات ہے، انکوائری ہے، وہ جاری رکھ سکتی ہے، اور عدالت نے اسد طور کو بھی کہا تھا کہ وہ اس میں پیش ہوں، کیونکہ شفا یوسف زئی کو کہا تھا کہ نیچرل پرسن ورسز نیچرل پرسن جو شکایات آپ کے پاس آ رہی ہیں FIA ان کو تو دیکھ سکتی ہے لیکن ان سے بیانڈ جو ہے وہ نہیں جا سکتی۔ تو یہ تینوں پٹیشنز 30 جون کو اب سنی جائیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ 30 جون کو ڈائریکٹر سائبر کرائم عدالت میں پیش ہو کر کیا موقف جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اور اس پہ کامنٹ آپ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔